हेलो एवरीवन वेलकम टू डेली लर्निंग। आज आम ए भिडियो रे इकोनॉमिक्स रो आउ केतेटा एमसीक्यू डिस्कशन करबा ता सहित कांसेप्ट मा जो बुझी बुझी का जिबा जति सब अपकमिंग एग्जाम जेमति बीएड 2026 ओ ट्रिपल एससी ओ डबल एससी ए सब एग्जाम पय जति प्रिपेयर होचंती ताले ए भिडियो टी बहुत हेल्पफुल हबो। एटा होची यार क्लास नंबर 6 मु या पूर्व ऑलरेडी या ऊपर पांचटा वीडियो बनै सारची ज देखि नाती निहंती प्लेलिस्ट को चेक करिवे। ता सहित हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ओडिशा जीके जीके ए सब क्लास मध्ये अपलोड हो सारी निहंती ताको चेक करनेबे। तो आज आम भिडियो रे कौन ना मनी कौन इन्फ्लेशन कौन एटीएम कौन किए करेन्सी सब इश्यू करती वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन केबे एस्टाब्लिश होइतला काम कौन से विषय आज आम डिस्कशन करबा। आज फर्स्ट क्वेश्चन कौन कही व्हाट इज मनी मनी कहले कौन बुझाए मनी कौन ना एनीथिंग एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज जेकोसी जिन जोटा कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज भाव काम करें सेटा हूँ कौन ना मनी ताले कौन ना एनीथिंग एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी एक भितर कोटा गोटे मनी रो फंक्शन नुहे बोली पचारुछि कोटा जदि आमे देखिबा कोन ना मीडियम ऑफ एक्सचेंज होछि गोटे मनी रो फंक्शन स्टोर ऑफ वैल्यू एटा भी ठीक अछि और यूनिट ऑफ अकाउंट ताले ये सब होजंती कोन ना मनी रो गोटे गोटे फंक्शन कोटा ना मीडियम ऑफ एक्सचेंज स्टोर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट ये सब होजंती कोन ना मनी रो गोटे गोटे फंक्शन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टा गोटे मनी रो फंक्शन नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहिछि कोन द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज ताले इंडिया रो सेंट्रल बैंक कोटा बोली पचारुछि। ऑप्शन ए रे अछि कोन ना एसबीआई बा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बी रे अछि कोन ना पंजाब नेशनल बैंक सी रे अछि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डी रे अछि नाबार्ड तारे ठीक उत्तर कोटा हबो ना आरबीआई आरबीआई होछि गोटे कोन ना सेंट्रल बैंक कहर ना इंडिया रो सेंट्रल बैंक के रहउछि ना आरबीआई। तो या पूर्व मु गोटे वीडियो रे आरबीआई रिलेटेड सब क्वेश्चन कर साची केबे एस्टाब्लिश हेतला तार करंट गवर्नर के अछंती तार फर्स्ट गवर्नर के फर्स्ट इंडियन गवर्नर के रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट ए सब विषय रे मु डिस्कशन कर साची निहाती से वीडियो टी को देखि नेबे जोटा कि जति सब अपकमिंग एग्जाम पे बहुत हेल्पफुल हबो। ताले सेंट्रल बैंक के रहउछि ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केबे एस्टाब्लिश हेतला ना 1935 फर्स्ट अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछु व्हाट इज इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन कहले कौन बुझाए ना राइज ऑफ प्राइस जते मूल्य सब बढ़ी जाए कार ना टंकार मूल्य बढ़ी जाय थाए त सेटा होबो कोन ना इन्फ्लेशन बोली कुहा जाय जेमिति कौन देछि बुझिया कोन इन्फ्लेशन मीन्स ए कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी जते गोटे इकोनॉमी रे कौन होता है ना गुड और सर्विस मानकर प्राइस टा कौन बढ़िबारे लागि थाए तो सेटा को ही कौन कहते इन्फ्लेशन। जदि हम सिंपल मीनिंग रे देखिबा कोन ना व्हेन प्राइसेस ऑफ थिंग्स गो अप योर मनी बॉयज लेस देन बिफोर ताले जो जिनसटा आमे कोन करथि ना 10 टका से जो चॉकलेट मिलुथला ताको तो इन्फ्लेशन हो जाय सेते कोन हुए 15 टका रे से जिनसटा मिली थाए तो सेते कोन हबो ना प्राइस टा बढ़ी गला कार से गुड किबा सर्विसेज रो प्राइस टा बढ़ी गला ताको ही कोन कहा जाय ना इन्फ्लेशन बोली कहा जाय। तेजी कोन ना कहा द्वारा इन्फ्लेशन टा मापा जाय थाए ना मेजर बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बा सीपीआई द्वारा कोन होय ना एटा मेजर करा जाय थाए जते बेले मॉडरेट इन्फ्लेशन होय थाए तेटा नॉर्मल जते बेले वेरी हाई लेवल इन्फ्लेशन होय जाय तेटा बहुत क्षतिकारिक होय थाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहिछि व्हाट डज एटीएम स्टैंड्स फॉर ताले एटीएम रो फुल फॉर्म कोन बोली पचारुछि कोन रहउछि एटीएम रो फुल फॉर्म ना ऑटोमेटेड टेलर मशीन कोन रहउछि एटीएम रो फुल फॉर्म ना ऑटोमेटेड टेलर मशीन रहउछि कहार ना एटीएम रो फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहिछि हु इश्यू करेन्सी इन इंडिया इंडिया रे करेन्सी को सब के इश्यू करि थाए बोली पचारुछि के इश्यू करि थाए ना आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताले आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिसी कोन करथांती ना करेन्सी गुडी को जति सब टंका गुडी को इश्यू करथांती के ना आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताले से कहिछि कोन ना करेन्सी इन इंडिया इज इश्यूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताले केवल जदि हम देखिबा सब टंका गुडा के ना आरबीआई ही ताको छापी थाए बा इश्यू करि थाए किंतु 1 टंकिया नोट को ही कोन करथाय ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोन करथाय ना इश्यू करिथाय निहाती मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है कोन आरबीआई इश्यू करिथाय ऑल नोट्स एक्सेप्ट वन ताले गोटे टंकिया नोट को छाड़ी की आउ जति सब रहिले कोन टंका सब किए छापी थाए ना आरबीआई इश्यू करिथाय आउ 1 टंकिया नोट को किए इश्यू करिथाय ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एटा निहाती मन रखिबे ता सहित कोन ना कॉइन जति सब से भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंडिया कोन करथाय ना इश्यू करिथाय। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स ताले एंक भितर कोटा गोटे इनडायरेक्ट टैक्स बोली पचारुछि जो टैक्स टा कोन ना सीधा सड़क न दिया जाय ताको कोन ना इनडायरेक्टली भाबे दिया जाय थाए सेटा कोटा
ତାହେଲେ ୟାର କୋଉଟା ହବ? ୟା ଠିକ ଉତ୍ତର ହଉଛି ଜିଏସଟି। ଜିଏସଟି ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ନା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ଦେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଇଥାଉ। କଣ ହେଇଛି? ସେ କହୁଛି କଣ ନା ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ ଆର୍ ମେନଲି ଟୁ ଟାଇପ୍ସ। ତାହେଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯୋଉ ରହିଲା ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ ଗୁଡା କେତେ ପ୍ରକାର ନା ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କହିଲେ କଣ ବୁଝାଏ? paid directly by a person or organization। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପର୍ସନ କିମ୍ବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ କଣ କରିଥାଏ ପେ କରିଥାଏ ତ ସେଇଟା ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରହୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ, କର୍ପୋରେଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଇଏ ସବୁ ରହିଲେ କଣ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଦେଇଛି ବର୍ଡନ କ୍ୟାନ ନଟ୍ ବି ସିପରେଟ ଟୁ ଅଦର୍ସ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯୋଉମାନେ ଦିଅନ୍ତି ତ ସେମାନେ ହିଁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ବର୍ଡନ ଟା ଆଉ କାହାକୁ ସିଫ୍ଟ ବା ୟା ବଦଳରେ ସିଏ ଦେଇଦବ ସେମିତି ନୁହଁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟା ଯୋଉ ବର୍ଡନ ଟା କାହା ଉପରକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରକୁ ସେୟାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟା କଣ ନା ପେଡ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଥ୍ରୁ ଗୁଡସ୍ ସର୍ଭିସେସ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁଡସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ସର୍ଭିସେସ୍ ଦ୍ଵାରା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କରିଥାନ୍ତି ସେ ପୁଣି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଟା ହଉଛି କଣ ନା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଯେମିତି କଣ ନା ଜିଏସଟି ତ ଆମେ ଗୁଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି ସେଟା କଣ ହଉଛି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା କଷ୍ଟମ୍ସ ଡ୍ୟୁଟି, ଇଏ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଟ୍ୟାକ୍ସ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଆଉ ହଉଛି କଣ ନା ବର୍ଡନ କ୍ୟାନ ବି ସିଫ୍ଟେଡ ଟୁ ଅଦର୍ସ। ଏଠାରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ବର୍ଡନ ଟା ଅଲଗା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା ଯୋଉଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ କୋଉଟା ଯୋଉଟା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପେମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଉଛି କଣ ନା ଇନକ୍ଲୁଡେଡ ଇନ ପ୍ରାଇସ୍। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଗୁଡା ମିଶିକି ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେଟା ହେଲା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ତାହେଲେ ଚାର୍ଟଟା ଦେଖିବା କଣ ନା ଏଟା ହଉଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଟ୍ୟାକ୍ସ କେତେ ପ୍ରକାର? ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେ ରହୁଛନ୍ତି କଣ ନା କୋଅପରେଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହୁଛି, ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହୁଛି, ଗିଫ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହୁଛି, MAT ବା ମିନିମମ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହୁଛି କୋଉଟାରେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେ। ଆମେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେ କଣ ରହୁଛି ନା ସେଲ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହୁଛି, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡେଡ ବା ଭ୍ୟାଟ୍ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଡେଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ତାପରେ ଜିଏସଟି ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି ବୁଝିବା। ଯେ WTO was established in। WTO ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ରହୁଛି କଣ ନା ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ଏଟା କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରୁଛି। କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ନା 1995 ରେ। କେବେ ନା 1995 ରେ WTO ଟା କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। କେବେ ନା 1995 ମସିହାରେ। ତାହେଲେ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା କଣ ନା ଇଜ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବଡି ଦ୍ୟାଟ ରେଗୁଲେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଟ ଟ୍ରେଡ୍ସ ବିଟୱିନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ। ତାହେଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ରେଗୁଲେଟିଂ ବଡି ରହୁଛି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରେଗୁଲେଟିଂ ବଡି ରହୁଛି, ଯିଏକି କଣ କରିଥାଏ ନା ପ୍ରମୋଟ କରିଥାଏ କଣ ନା ଟ୍ରେଡ କୁ ଗୋଟେ ନା କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଏଇଟା କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ନା 1995 ରେ ଏଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏହାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ରହୁଛି କୋଉଠି ନା ଜେନେଭାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହିଛି ଦିସ୍ ନାବାର୍ଡ ୱାଜ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ଇନ୍। ନାବାର୍ଡ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ପଚାରୁଛି। କେବେ ହେଇଥିଲା? ତାହେଲେ ଯଦି ଏଠି ଉତ୍ତର ହଉଛି କୋଉଟା ନା 1982। 1982 ରେ ନାବାର୍ଡ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ନା 1982 ରେ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ ନାବାର୍ଡ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ନିହାତି ନୋଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ କଣ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ନାବାର୍ଡ ନା 1982 ରେ। ଆଉ ୟା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ରହୁଛି ମୁମ୍ବାଇରେ। ଦେଇଛି କଣ ଆପେକ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ରୁରାଲ ସେକ୍ଟର। ୟାର ଫଙ୍କସନ ହଉଛି କଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ନାବାର୍ଡ ର ଫଙ୍କସନ ସବୁ କଣ ରହୁଛି ନା ପ୍ରୋଭାଇଡ ଲୋନ୍ସ and credit for agriculture, promote rural development project। rural development project କୁ ପ୍ରମୋଟ କରିଥାଏ ଆଉ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ କଣ ନା ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ ବା SHG ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କୁ ସୁପରଭାଇଜ କରିକି ନା ରୁରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଆଜି ଏହି ଭିଡିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।